waa Sédhiou tey ngir stade bi moo tax ma ñëwaat Sédhiou ngol stade lo koolaat na bin naata fana pour nale kaca mais janni kaca be jam fala laftale ale stade ye mun commencé a mambang alfon ye video jibe folo janni mba ko datila pour ka kaca na solution jibe parce que mandinkol ko foy mu kewde foy manka kewde ko turan le jawal kon nak alfon ya jibe folo parce que investigation ne ke na provo nan alfon ya jibe na jige be diam la estado jibe estado be nyamendo ala jibe rek lal be jibe estado commencé ta amambang kol be mun commencé ta amambang alors président go 200 milliards ay mun nan Sédhiou pour Sédhiou kool estado fele même 20 milliards à ce estado lonere 30 milliards à ce estado lonere Sédhiou fele alfon ya jibe sen alla estado lo nyenti mu yalla ne ko nyanta lola mal lono am banno sen bitilo nyatra estado beten mu yalla ne ka commencer ta mambang abanna wadumale nal ñini ngatel Sédhiou ngol alla terrain fele e terrain ta ikoy be estado lola jeto ima estado lono jeto ya commencer estado mambang sa estado kodo ñing adunta mun dole président Macky ya promis ya waxon da ngay tabax stade Sédhiou stade bi mu ngi ni commencé nañ ko mënul jeex te ya joxon wa Sédhiou nga ne dang leen di jox 200 milliards ana 200 milliards stade bi mu ngi ni wa Sédhiou amna ño xamne football lañuy def mënuñu am fu ñuy football dañoy dem ci tol jambour yi fu ñuy bayé ñi dem football fofu président Macky estado fele Sédhiou estado mu ngi ni ci bir mu ngi ni président Macky li yépp lutam ma koy def pour nga xam lu foy xew ci Sédhiou ngir estade bu nga waxon dang koy tabax ci Sédhiou wa Sédhiou ñi kontanti lol ñu wotel la estade bi mu ngi ni ñi commencé ko mënul jeex estado fele ya commencé amam banno san Sédhiou fondinkel e mon jouer de la sorte fo wandi kankawol to ikita wandi kankawol to ika navetano ki jeto est ce que ça c'est normal alfon ya jibe alla estado jibe ya commencé alors que iko 200 milliards yol dundi Sédhiou kono sen 200 milliards atata mun dole 30 milliards doron to mini estado ya bang sa estado fela amam banno président Macky xolal li yépp stade bu ñuy tabax la mënul jeex te commencé ko dañ ko commencé ñi taxaw kenn xamul lu tamu taxaw te nit nak bo commencé dara da ngay jëf plan bi yépp joxe xaalis wa stade bi mu ngi ni dañ ko commencé mënul jeex Sédhiou 200 milliards wa adunta mun dole stade fele ya commencé amam banno te président ko stade lola lele say afele alfon ya jibe fa bantal ban fa mam bang Sédhiou fondinkel be siari mu yalla ne ke lafta footballo kela do lafta kela Pape Cissé di do lafta kela Sadio Mané di e be jouer la mun dol wandi kankawol to ala jibe rek alfon mum biji ala jibe nyaatara bitilo estado nyaatara yes kodo di parce que ite fe on tala ikoy ba commencer la iman kodo di ye kodo di le mais kodo dun tamun dole président nata ko be estado lolale estado commencer la mambanno ala jibe rek alfon ya jibe sen dindul kala ma wandi kankawol te kita jouer jero ala jibe rek ala jibe nyimbe jibe kenyol bije fiol be bije mais estado mambanno commencer ta sanji jeli estado mambanno Sédhiou ngol ndemu ngadi amale tentinang comme na faale nyama o video tambila ñimbe tu ñaaje mbaketo parce qu'on lafta Sédhiou avancement la am manka ko nam molo contre jeto des routes pavées. Sédhiou est devenue une ville pavée et une ville lumière. Ont trouvé du travail aujourd'hui.
Sédhiou, ce sont les fermes agricoles. Bëgg ngeen que le stade régional et le stade municipal soient achevés. Bëgg ngeen le désenclavement du département de Sédhiou avec le parachèvement de la boucle du Boudjé, la boucle nord comme février à la première heure. Na ñëpp jóg dem voter massivement pour le seul bulletin qui vaille, mooy le bulletin marron avec la tête de cheval. Bulletin bi am candidat bi ànd ak jamono, candidat bi mën a liggéey, candidat bi xam liggéey, am expérience, am surtout engagement pour ce pays. Ok, Sédhiou ngol namoral fon vidéo jele kon nak ñaale ben vidéo franketo pour Sédhiou le développement. Sédhiou ñanta développer la dawoda ñi naji rek fona diam alfon vidéo je mandi ngol fon ko di imu kewoti wala manga kewoti ko turon le jawal kon nak wala na provo nan na pour alfon yaje alfon e kol jige alfon e alkana jige fon ñaaji bimbe diam la ko tenke parce que il faut que mo le diamu ñi man diamu bi be sol diamu la wato mo na watra c'est trop tard kon na janimbe futalo beto il faut que na jibe be ko réguler le ñamin parce que bi autorité ñi be ko kela ñi élection katata nanno ñi alpha e mira kabring élection tout à 2 ans les Sédhiou ko commencé au be tout pour yalla cartol le soto parce que ñi man la cartol soto tombi o be bloquer la non kudol kon ne cartol soto ta ala wotete kon nak e sadol mum commencé ani silol mum commencé la be man na la ba kon na Sédhiou fondinkel bitilo ñi lafta jouer la fo eta wandi kankan do ce qui n'est pas normal kon ka faale ñamen ce qui est normal et ce qui n'est pas normal ñi no je fona diam parce que ñi man diam bi bo bulan di malle hakkol do parce que bitilo ñi tarte ini dimma e dim soto il aftale sama ay ke pabisi seti ay ke footballoroti wala ay ke Sadio Mané ti parce que bitilo mol kanga nya o sifalle kon nak Sédhiou keta région ti mu yalla ne ko hani estat kilin anen ma soto kon nak alfon ñi estado jël mu yalla ne ka commencer ta kon nak wala na bi laftale al nin defon yi diamu ñi estado la ko la parce que Sédhiou fondinkel bitilo ñi tata jibe Sédhiou région B Sédhiou mol B Sédhiou B ñi a calculer mol mum budgeto il fait 300 615 ala no manka mondindi 300 615 personnes mul yalla no Sédhiou ngol mulbe Sédhiou kon mulbe Sédhiou ngol kon nak a jartale bi na diamu pour nan do mal mu yalla ne ko wala ndimal mu yalla ne ko mule 5 ans soto wala mule 10 ans soto wala mule 15 ans soto janni be 20 ans soto parce que bi mo janna be 20 ans soto la ese ku keno la ese ku keno aye après 20 ans ite fen keno la après 18 ans ite fen keno la kon nak 5 ans kono fo 10 ans fo 15 ans fo 17 ans ici dimma ma koy no wolto and ici do ma ñol ma koy no wolto te mollol dimmal kono footballorol ñanda soto la jele basketteurol ñanda soto la jele mais be juela mun dole e sat ken do man soto e sado fono man soto e sado commencer de amamba bitilo e sado fele babal yo be dom babal yirol commencer domola te e sado ñaltata jibe kabri makki salmina la Sédhiou kono nata Sédhiou kono ane do la jeto ako 200 milliards abola dila Sédhiou kolla pour y Sédhiou région ye makoy pour y silo les soto kudo les soto kon nak o 200 milliards kono e sado ñan abola kono parce que c'est bien calculé état ko c'est bien calculé et man wil la dron et sado commencer et man ko do landi
kon nay ko do landile alfon e photo jele fondement sinta mais o be commencé ta jani campagne o be kela c'est campagne o kita banda e sa do lota campagne o banda e sa do lota parce que isola ta munne yo sotole est ce que atel sola ta munna atel yo sotole parce que campagne wato atel le ka bol otol noma atel le be tika la atel le be kumo be fola ali muno soto wala nan kalni ni ngali muno soto o be kono ali o bata mum be munke pour 2000 francs pour 3000 francs pour 10000 francs pour dendiko pour mal bodo l'essentiel o ali o tujeto wala mo alla esadol di wala mo alla silol di parce que silo fana na vidéo parce que vidéo lulu nyanto wala fola c'est du programme o kono kon nak silo ba kono le na vidéo il faut na silo le ko fo parce que ni be satel ni nya fola wala be satel ke kum fola fo silo le soto silo dol silo keda de la dol ba silo man contener ça c'est injuste mais comme bi esat ko lom pour fonding kel la ko lom kon nak fonding kel mu yalla ne ke be seju kono iti mira 300 098 615 personnes ça ali calculer au 300 000 kono est-ce que 100 000 personnes wala be do ko la seju kono mulbe état do ko la mulbe monisier mulbe colombial mulbe mécaniciel mulbe soudorial mulbe mulbe fenkola senola ñol be calculer musicien ñol be bondier est-ce que 300 et 100 000 personnes a aussi et professeur be calculer mulbe ni état do ko le be calculer est-ce que 100 000 a aussi ñatra 100 000 aussi 5 presque 300 000 wala tuta c'est 300 000 mbol dundi la mun tole parce que biti lol fondinkel mu yalla ne ko et 30 ans soto ma soto fam mbol dundi la damento te c'est ce qui est grave fondinke ta fay meng ama soto abdo ko mun kera parce que bien sûr dol bidje si doko ke no fay le doko nyini no fay e doko créer no fay mais mobe man kanya hakilo la kon nak ñatra isinol bidje ñatra kudol bidje état e kudol ke au moins hani ata estado fond par exemple yo banno bi estado kono 10 personnes c'est doko ke no jen kudol talatale 10 personnes ñoy doko ke c'est comme ña multiplier 10 personnes ñoy doko ke état ka jo 100 000 francs wala 50 000 o lokorda kono plus de 20 personnes bidje wala 10 personnes kon nak état yol mako ile mais kon estado man bang parce que terol man parce que la soto ima estado soto te alors Dakar y estado lo prévoir mu yalla ne ko ya commencé mu yalla ne ko 60 000 personnes a soltano au estado yalla to comparer ani seji estado 5 yo financé à peu près 60 milliards wala 50 milliards yo le prévoir pour estado lo alors c'est du estado il fait même pas 20 milliards ay ban tak ay ban fo kudol fa ya kafuje parce que tore le basket de la soto sinama tiol et sinama de la soto mais ñaata ro be man soto c'est kol albita mun dole c'est kol albita mun dole parce que bitilo c'est ce qui est grave faut ndinke les mains et man de la soto dindu les mains et man de la soto et man tulun de la soto et man jouer de la soto et man basket de la soto et man animal de la soto Sédhiou mu région de hani estat killing Sédhiou ko ma soto Sédhiou ña calculer 700 033 hectares Sédhiou superficie B Sédhiou B ña calculer 700 033 Sédhiou banco B c'est ña calculer 7330 km 7330 km carrés 7330 km carrés Sédhiou B ku jama kuntoto le ku jama le kuntoto mais o be manqué
fen ala fonye nyatra fondinkel mulla takela pabisi nyol sifadi pabisi senyol sifa muli yalo no bi dol ka nganya wolle la parce que kodo bolto mu footballeur di dol la takela Sadio Mané di dol ka nganya wolle la olman estado fon soto parce que no dol jele souffrite nyamina ibata nyamina mais hani ka bi ima estado soto no seju région ani seju le popularité bi ni politicien nata suo se ku dawo na nya so ta kula alfe hani be albe di bokor wala be dula jamfarendo e se futalma mi politiko tambita yal filije nyatra estado commencer ta tentinna amamba say ni moltuto nyama mandiam te seju ni tata jibe diplômel siata jere diplômel mu bijete man do ko soto kon nak a jartale bi diam ñi man diam la man soto comme na faale ñame mul ka diami ba kala wole mul bu ka diami yol tuyeto parce que ni seju betiata a betiata mbele mais ñaati ñaata mbele ñaata mbele kon nak a fond yi video jele sa ñi manke kilindi na état ñininka mule seju muli yalo ne ko wolle seju gouverner alme ñininka betula tenne fi bo 60 ans albe fo ko 60 ans sanji taw woro to ñaato ko tek wala sanji tan nan ñaato ko tek fente soto la seju kon nak il faut que na diam il faut que na ñom makoy parce que nde bijanne bari ko ko bele ke pour que seju situation long muna ka ke seju ani mum manke seju muna commencer ta mambang ani mum banta ani mulu njayabe dami to mu yalla ne ko nyanta régler la nyanta solution trouver la comme meta fala le nyamin seju manka bi seju di kon nak il faut que na fereke ñin kumo be tata nata il faut que seju fondinkel alfon yi wili pour seju kola parce que al bidje al yalo ne ko mum bidje ndemalo mum bidje de presque comme mol ka mira nyamendo bari sa itandal na mun jejeto ani na mun lon jeto parce que ñi la fa be lon na fo ya bele je fo ya bele moy ko nak na fere bele ke pour ka beje pour ka be moy fente talale kumpoto mbabe bondilale ala ya je na fa lele ñantal video lul la kala seju video mul tuta na fulale ke fol mul tuta wala be graw la ko ñaatra autorité mo wili pour seju fondinkel makoy pour seju ngol makoy yekol mu commencer ñima laban mu fon ben fa solution ñi ni nale parce que solution clinton solution ni kon nak autorité janni bende killa jam be ko mo folani wala be ñene ndema solal la kodila man sola fennal bulo nde sola tamunela ala seju ngol makoy ala seju ko lijante parce que atelier promettre le promettre c'est toute ta vie yemot promesse munna dunia be kono fo e fa abe no kon nak seju ngol wala nan bi ñi video nake nani video mun ke nin tambila nalla kol jele nalla message o jele kon nak few mum bal kono no lo fo mu yalla ne ko alma fo no lo fo kon nak ñi mba fo la nalla message o be jele nalla tenturo ni jayro jele ngontanta baake parce que magni miranu ko mol bi jele mu yalla ne ko il afta seju la communauté mais kabrina message o je ale fenko mun commentaire o mun je ale commentaire o mun ke o yati nan nenen in sawarta pour que seju kol ka bula noma parce que mbete sino la nande nake muneti non impossible fudole diamu hani mbela bana da mu malon parce que bitilo ike niolo la wala prison la bari fona diamu parce que seju ko le jarta mole ko beti ndel mu région to mu yalla ne ko
comme na faale ñami Sédhiou manka bi Sédhiou di kon nak fona diam pour na sama dindiwul pour ntel fond anin dimal parce que ñol fana menta iman dula soto ibe batalal comme intel kon nak wala intel be Futomo mneta fala dala bila ala kiti taluna watu mota baila Futomo mneta fala dala bila ala kiti taluna watu mota baila Day jaka ñino be fo ñumma ñomma koy o beta Sonia kon nak pour o be Sonia il faut que Sédhiou fondikel fond ye wili na ñomma koy parce que mun nata e promettre plus de 200 milliards et ça do mamba ye kumo be foye mais ñi sita foy tata tumando to ma estadio je aka mama aka continuer c'est normal yete la autorité le feje ikoy ko ni atele mo promettre ñinna élection wato muna nang mo la estadio mamba c'est qui est normal mais ñimbe sita be dere mais iko mandingol ko ñibe ko susala ifam ma ko yekono susa ñibe ko susala ifam ma ko yekono susa mais ibe ko susala ila tafana yene kono susa no ate Sonia parce que alfon e sado jele ale sado la photo jele anyanta kele nyamendo nkoy ko 20 milliards d'amma parce que turbine découvert l'homme amanka turbine couverte hani ata couvert l'homme amanka beti amanka turbine mu yala nego ibe santo be de dal non ni ba de dala ibe glamun de dala pour santo be ate warla kon nak 20 milliards o se Sédhiou e sado de danole fo a bang fo mole do ko soto ji sa ñata Sédhiou mu région de Sédhiou ma estat soto hani killing hani estat killing ma soto Dakar estat do mu bije ñanta mu lola il prend plus de 60 000 personnes avec 60 milliards ibo mun de dala 60 milliards say ñaata Sédhiou ñi esado bannu mul lafta zuela gani bita zuela wandi kankan do mais esado mun commencer ñi o bandano to mini bi kilo mul lafta zuela bi zuela wolto athlète jama sa keno je basketball c'est terrain sotono je mul lafta il lafta boro athlète lu fana mun bi jele ko boré c'est ñu ko fon citano qui entraîner jeto o esado c'est employé sotono plus de 10 personnes mul yalla ni ñanta entretenir là excusez-moi wala mu ndel problème moti parce que bitilo mulbe doko la état yi ñu tembo la ñi kuma fo o betel zone la parce que ite ka ko do sotal mais mul ka doko ke mu yalla ne ko débrouillard la mo fankum mol la mo ani dindul mu yalla ne 15 ans 16 ans 17 ans mul lafta kudo ke la mais masote ba kala damin do bitilo mu yalla ke be doko la ngoy ko Sédhiou be nya calculer il fait 300 098 615 personnes nya calculer dimbe to ni chiffre be c'est est-ce que 100 000 personnes mu yalla be Sédhiou est-ce que be doko la ma fo 300 000 presque 100 000 personnes est-ce que mu yalla be doko la abidje sa ñi tata dido au 398 615 ñi tata dié musol la siata anin dindew parce que ñi presque ñi 100 000 ta ñi muso bondi jeto est-ce que 20 000 francs kéol mun toto est-ce que 20 000 aussi là parce que ñi dunya musol la siata kéol kon nak ñantu be jibé la parce que sama ko ngol fola parce que bi fon dinké mul be yalla ne bié
man do ko soto muli ale 30 ans soto parce que ngale ko seju muli 30 ans soto muli 40 ans soto wala doyata muli ala nako dindul mu yalla na 5 ans 10 ans 15 ans 17 ans 20 ans parce que 20 ans kita duma wala siada muli ala nako 40 ans 50 ans santo c'est mulbe duma bitilo mbol kelanyadi le nyi menda mulbe santo muli ala na à partir de 30 ans muli ala nako 30 ans ya soto kita santo bimbo korli wala folola mbo korli wolle la si surtout ma sa nyin dindul menda mbo dundila mun tol mbo korli muli ala nako 30 ans soto man do ko soto noye man dula do soto noye parce que mo bete keno la mécanicien on dit mo bete keno karandir la de mo bete keno la nyindi mo bete keno la nyindi parce que mo le ñon dang xam xamol la pour que emploi créer pour que doko créer mo be man kana hakilo la mo be man kana ko do la fankama yala ko tan asitare bi se ñungo le diam ngana ke mumuneti parce que bitilo a diamo man dia parce que bitilo muli ala ko état ke jo wala ka balu état la demanding e ka salaire de 50,000 soto dami 100,000 soto dami to ni diam de bitilo ol sifal ol kafol ha ibele pol tinyala wala ke le pol kajafe parce que comme on a calculé il a poso ils font le poso ils vont calculer mais au delà mu yalla be corling ils vont calculer al exemple tarek alle journée qui trero mun commence journée qui trero mun tambita nyata num estado be no lori abandon est-ce que albe journée qui trero kala silo kanni mais alba kala estado kono abi tekila num walto mol mun nyata mol mu yalla re minala dolbe silale mulbe don na yedom mulbe lola lo mais albe talla estado lo kono amman si préparer ñim préparation bar parce que ko tiñalum ala journée qui trero ke fokaba ay muna samana sejo kono ay muna emporter sejo kono ay muna o tembo rek o mois kono ato bala journée qui trero mais après journée qui trero muna sotota c'est man soto ala jibe muli ala ne ke be num do ko la dani élection be sila commencé 2017 2018 et 2018 ani 2019 mulbe num do ko la tembo mulbe ne sila de dal mulbe ne estado de dal bitilo élection tambita politicien lafta munne yo soto parce que ko le nyinen non yo soto fokaba ko be lota muli ala ne ke licence soto ye licence soto le pour doko ye contrat soto pour doko au tembo la 2017 au fino 2018 2019 muli ala licence soto bitilo ol benun doko la mais yo le contrat ken do soto bitilo yo be licencié ol be mun tole bi ol labanta mun kono est-ce que kabi est licencié au moins est-ce que des dommages les font des dommages et kundin dila et bien fam mutala monna mais licencié wol ñaaw aucune loi sans kumakan sa ñinte si ñu ko be talla derinde na ke muminete mais mulka diamu sa tel mulka diami ba kala woldo e se ñu ko tuje parce que ñu mbete la balma fo mo le ñom ma koy na jibe bitilo bo muna keno la sejo kono ñata sejo autorité ite fen keno la sejo kono ite ko mun commencer ta la banna du kare mon ma koy na solution do jibe parce que imagine do yedo commencer à mamba c'est comme si bitilo e ko mun be mun commencer c'est comme e ko ñiñandi le dron e godron dinke e lampun dinke si ñu kulbe habbu parce que il a fait esadola il a fait godrona il a fait lampola mais yo be ke do mon dinke mun si mun tuta wala siata ya munge seju manka sa ten dindi seju manka sa ten dindi ateli mira seju kono ye mira seju kono 700,000 superficie seju 700,000 33 hectares
700 033 hectares. C'est il a divisé, il a calculé, ça te donne combien? 7330 hectares et kilomètres. 7330 kilomètres. C'est Youbé Niabé calculé. 7330 kilomètres. Donc, espace au bon boule. Mais nous commençons, allez, et ça doit faire un connoisseur. Il coule, nous commençons à dire, à mon banc. Babal commencé à que yurol mon budget cadon. Mais alphon malfani ni ka munane ça doit commencer à imabang. Munane ça doit commencer à mambang. Parce que 200 milliards manga kundindi. Wala nan kale ko nyatar no 200 milliards ko hani 20 milliards yola bondini ko na kenu fen ko. Na ke estado ou bien estado banal fo molé do ko soto jeto hani 10 personnes. Donc fona diam parce qu'on kana dibe mulialo ne ko ibele ko soye se judum kendo o te jekki lay ko kumo fo non parce que na mu fo na provol itandal al fon ya jela le vidéo jele na investigation no le ke pour que provo itandal pour al fon yi mira mum be kiri se jikon parce que londo ko lo fale tendina pour aller mira al fon yi karan ale karan ni vidéo la mum be kiri parce que ñi tende ale de jumal bi diamu ibe la fala lumina ka diamu ça sera trop tard ou battre cool tambita mol tambita ite be damento parce que ñi dunia mol ka bori à 100 km 100 à l'heure nka bori wala mais c'est du est-ce que 10 à l'heure 5 à l'heure fa ka bori wala parce que ñi musul calculer ñi ata musul mu 5% net kiol be kala 2% net jeto dindul dum be kala non 3% net mu la lay mam 20 ans sotol mais kon il faut que nous imaginer non le cool mira parce que le be kala non on la ta kala Sadio Mané de pour sama on la ta kala Pape Cissé de pour sama mais fona diam ni man diam jumal ba kala molé ni autorité be siri ya promettre fo kaba promettre man imala ban silo ye mun commencer ce qui est normal ni oje iko folé mais ce qui est c'est pas normal comme silo commencer ya danjanto ya idladul ke idladul tuye c'est pas normal et ça doit faire commencer à mamba silo commencer à mamba l'ampol mo futa no la do donc afo état eko ya kele pour na wote ye mais ma ke pour nte fona solo la parce que alfona ko bori ni état na ta jeto ni président na ta atele ko bori falka tara ay na fo la santé to ay promettre yo prometto ya commencer mo jimi ma la bandula ja mamba esa do mamba kon nak itilo boro parce que ay habundile ay jigindi mais jiko mantima c'est ñaata ci commentima mais autorité bi ci la ali ñininka pourquoi na estadol mamba ale filol commencer al ko ñeko 200 phase o minana ka laban o fara man laban e multa do ko law man do ko continuer yol be licencier yol be bondi jeto bi yol be sommaire jeto mol korta mul yalla ko 30 ans soto c'est ñaata mul yalla ko 50 10 ans ñol fana mentem be kala ñaadi parce que ñol be man do ko jama bi je man do ko agresseur la kess c'est du ko wara ñam agresseur minala kube kuto dol fana minala mul mam mum be miraw be se soto no jele parce que xammo bi do ko man soto silo man soto kudol man soto kon nak mo bete bolaji akide ko bita Dakar le wala bita tuba bule parce que 10 personnes ñoo tata avant que 20 personnes wala be so donc faut que na ñom mako faut na ñom mako parce que ça do fele ñaatra au moins comme journée titrol ketanu ñame janni ba kala no silo kan kirin tulbe jela jel mol man espace o soto alors que espace o bo mol bulle isa keno daminto mais munani maki yedo parce que malo ay bank mo be ni estado bandan domni journée titrol be keta jeto mul lafta kol kala jeto ya ki yedo mul lafta boro kala jeto tay entraînement ki yedo mais ça va créer des emplois
wala nan ko ni mobe ma ko la nyaabe ko susala ikono susaba parce que politicien politique wato la mo bele kam belle yu ki lafta kuma dima moyla ibo moyla lo tembo ya batu o tambi nyo tambi ta i haji teka ila sola teka mais ni politique aussi tana iko ko bekele fondinke be daoda alpha be daoda muso be daoda ike fere kele yelong o be tout pour le carton soto ite le sama de da ite promettre pour ite fana na sama de da non bari ite le sama de da tale ila biso ni ada sama so ni ada ite le kul betinya parce que kana jibe mulbe do ko la ni tembola ni kuma fo non ate diale ole parce que o la 100 000 kilon 150 000 kilon e ko lo jibe mais ma jibe majeure partie les majorités muli ala ne ko o nu fen tan de seje kono salaire tol bolo il faut calculer parce que nyata ko calculer au moins albi bulo ke nyonkan albi d'accord calculer aleta mulbe état représenté jeto ali nyini kam munan nan ali nyini commencer a mamba mais bitilo bari wol ka do mondi soto bitilo hani biamuda no wolla folobe kam fala ite fon kama parce que ibe le poso le intembo mais mi ima mira ko sama il faut dimal ibe mennale ibe solala estadolale ibe solala tulundulala ibe solala place publique mu yala nako seju place publique o fon la tiji mu yala nako ni tilo boda au moins ngum manata en jardin wala manata fo nyan dinjando fo mumbe marché bala mu yala nako entretien tala ala jibe rek estado jibe al fond ya jele ala estado le plan jele ala photo jele say janinde ba jije la barati le biye al fond ya jele ala jije il faut qu'on be kutote ni eta e kudoke ni fana e kudoke bar eta fond ite fond be jikri munna ni o ya ke o talla banda ite fond dinke il faut finalement italo ne ibe la banda nyame parce que fond dinke jamal biye muli ala be karawna mo jelle be seju kono muli ala nako ils sont diplômés mu ya les diplômes soto e karanta la fo diplôme soto e man do ko soto e labanta munela momu ya lan ka janta kel cadre badi bi o yake ni kondin ko de parce que y a pas d'emploi quand on se dit la vérité y kuma fo y ko non c'est pas vrai parce que il be la poste to ye kuma fo se jo kono yintembola muli hande ka salaire soto yintembola non ol ni se nyimi no fay be nyimi la alors que manya no jibela parce que nyatre plus de 50 personnes wala be doko la pour état se jo kono ya combien de personnes muli ala ko se morol lo monizel lo mécanicien lo soudeur lo mais alors au dum après parce que ce qui est grave fondinki l'état fuye meng mbo korli nyinna muliana 30 ans soto nyitembo 20 ans mbo korli wala o be keta moto jakarta de parce que y a pas une autre possibilité est-ce que c'est normal muyala ni il est diplômé ay laban jakarta do borondora wala fala bayo amanko ko njutute lal mais il est diplômé par rapport au diplôme mum bié bolo c'est-à-dire man ko liggéey be mu mutala y hammo soto ko manata jakarta to tombi kudol bi taso réglé nolé ce qui est normal parce que hammo lo bara mais nyatra kudol keta dum sejo izino soto da jeto est-ce que biti non on ni le corlal manta siri ni l'étage le manta siri ni le musol le manta siri parce que ça empêche de faire quelque chose pour la future pour dunia sama ima soto non parce que jahalo e bol kono imale mo munkira excusez-moi parce que be batala kono batadu dunia bo mola ibo do jelala ay kumuta mais do bi jelate ku soto la ate kumuta la amal londo lo soto amal ko do soto
wala nan tele video mu kala fay ke kala video ti nga provol nan na amanka ni chahan video tulum video non. Je ne suis pas dans ça. La réalité est la vérité. Parce que ngoy ko video lulu ngole kala pour seju kon na ni autorité nga mo fotentina jani be de killa wala be message o killa ça me intéresse pas alla kodo muy ne intéressé na mo fotentina alors que seju parce que album jani be kodo dilante wala be kudo folante ñala ke seju wala importance o soto parce que nte mal so la fenna mais de solo tamu nga mo fotentina ni o keno mais o be nte be la arranger parce que c'est long terme. Tu vois, anglais font long time. Parce que ni ça dolo, il sera long time. Mais n'y a pas état mal marqué. Mais ça sera catastrophe pour les générations futures. Parce que ni a génération long code belle tigna. Alors c'est on risque pas. Mula la ne ko bitilo wala nyanta lola sejue ñol be man do ko soto imam taral la soto imam fem muta ça sera grave sejue be kala nyaadi la après parce que ça te ka wara nyami comme na fala nyama 88 615 personnes hein superficie sejue la superficie au moins 733 hectares. 733 hectares. Allez mira. C'est niatra. 733 000 hectares. Ici mira c'est nous divisé. Parce que espace le mode nous divisé. Il te donne combien? Il te donne combien? Il y a calculé à peu près par qui? Par kilomètre. Il y a calculé par kilomètre. Ça te donne 7330. 7330 hectares. 7330 hectares. Ça te donne. Parce que espace au bon pour les mouvements, moi alors les malades n'a kumolé, allez t'as vérifier, c'est ça. C'est niatra musol le siat kiolti. Alors que musol biji ils sont diplômés. Et c'est à nous les doko que bureau de les coudol soto. Mais les moyens fanan soto. Mais niatra obi man soto. Mais quel nya dire. Mais quel nya pour les générations futures. Parce qu'on gamu fallait dol bijan wala fa long kamu foye parce que ne investigation na ke ngay video mu itandala pour ko sama dani mba fola na lonne na fola wala diatanye na fo kaba ha bar ñi na lonno non ñi na lonno non o man bor soto réveillez-vous step by step. That is true. You are a man. You are a young boy. You are a gentleman. Use your brain. Use your brain. Think your future. It's very important. Ye mirele samala. Wala importance soto. I never give up. All something I doing, I never give up. Because I know God did. God is one. You give me peace, I give you peace. I tell you something is true. You accept. You do it. I stop talking. Ni tata fo isontan kamu fo yake nande diamora. Step by step. Nina ke nina nyom mapri. Mbeke kankiling. Na état nininka parce que j'aimerais même adresser une parole pour Macky Sall, le président Macky Sall. Tu as promis les Sédiois pour nous construire une stade qui n'est pas finie jusqu'à maintenant. La promesse,
C'est ici, jusqu'à dans notre tombe, jusqu'à dans notre dernier gisement. La promesse qui n'est pas... Tu as promis les Sédouas que tu vas nous construire un stade que vous avez commencé, qui n'est pas fini. Allez, da ngeen commencé stade nga wax da ngay tabax foofu stade si Sédhiou nga jox ñu 200 milliards boobu mun nañu jël sax 20 milliards si 200 milliards yooyu ñu dugal si yéen yu des 180 bi ñu dugal si leneen yi mais 20 milliards kese mënoon nañu tabax stade bi ba mu jeex. Macky Sall stade bi dañ ko commencé ba instant bi stade bi si boppam lu fa xew yëpp mu ngi yàqu ndax ñàkk ko jeexal. te yaa ñu digoon da nga ñuy tabax étage kii nu mu tudd stade boobu mënul jeex dañ ko commencé mënul jeex ba léegi kon nag ñun ndax da nga ko wax ngir politique nga gagné Sédhiou ndax lu déggu ci yow la man loolu laa bëgg a xam bu dee lu déggu ci yow la suñu stade bi ba léegi mënul jeex te dañ ko commencé balaa campagne bi ba léegi campagne bi dafa passé te waa Sédhiou dañu doon daw dañu doon def lu nekk pour nga gagné ñi ñàkk tooy xepp ñi am yaakaar ci yow ñi wóolu la sa kaddu léegi stade bi mu ngi nii ba léegi nal la message ol be jële n contantale nal konton nal jayi nal la message ol be jële mul be me message o ke alma alal jo alla bara ñimma kan alla tenturo kan alla message ken doto ani muli a partager parce que mañi be mira non jeeto comme mol be kontan nale foy ya partager wala ya commentaire kon nak bitilo ale courage o dinanne ala itan dinel comme seji din kendol bijel muli ala ne lafta seji kole avancer kon nak atul mu patriote le vous êtes des patriotes kon nak bi wala na nal tentu nal jey na kontantal fo sewotal fo malon mbekela nyamendo parce que ñi moje al benta ku kilim kunna ye tentu ye jay kon nak ya be le soto wala nam kontanta mbal konton na mbal jay la nalla message ol jele nalla commentaire ol jele muli ala nako seju din kendol no ye seju ko il afta avancer wala mu seju din kendol de wala lafta seju nyaato tala wala lafta seju ku ye kije ku ye soto jeto ol buke la poso da man jibe mais que seju la avancer mawna jibe mais muli ala nako e ka salaire soto 100 000 francs 50 000 francs mais ol buke ol kela poso le jibe mu ka seju avancer mawna jibe ol sifa ni diamu ta wala ka kamfa parce que e ke fansun do ko le jibe e be mun do ko mun day ko le jibe mais bu ka seju ko jibe bu ka seju avancer mawna jibe kon nak wala na nal be tentu nte mo be répondre no la nte mo be dan kun no la kon nak nte mo be message no la parce que message ol ka siale commentaire ol ka siale kon nak momo ya commentaire oke alon ko ni le message na fere be téléphone le message o je contenta ba ke le ko la alma ale jo ila bara ni maka ni le message ni maka ani fen fen ne be ko no pour seju ani te fon ko alma sonia alma ale kayra ba laye alma ale kayra ba daye parce que wala mu seju din kende fasa ya wala mu seju din kendol ti mu ya ka seju ko le fasa e ka seju ko le kele kon nak nal be tentu nal jey nal la message de lam contenta baake ñim video fa na nakele pour albe momo mumbe kono nyaatara na fole alma ay sonian be parce que na fole kama parce que dol biye man dia mono peut-être e man dali écran na e man dali ka diam Facebook do wala ku do mais kon na ñitara foy contenta na dia mo munke alhamdulillah kon nam tento bale yillay titaro yillay ndamo nka atelle le ko kele ñata da falal fanje ko kol kono alhamdulillah parce que ko ñini pour alal fanje kol kono fal fana civil ala kata moli akata na diamu dole diamu dole yake parce que ni état doke na doke ba ni état fo maake aya commencé a malaba ndel fon be labana mun dole ani mul tuta jeto wol be kala nyaadi kon na ko le diamu be sabo pour estado le ko ani ku dol to mala le mu be muy alfon e estado le ko jele kon nak mbal tentu la mbal jeyla fotumando ala barka fanfan seju din kendol al seju fasala ala barka fanfan seju din kin kendo damma wala samano ten ala barka fi sirwali kana la mola bi moitul man fama muli pade ma blood soka mol bal betila fi sirwali soma de ma seme de ya gel in Canada press bi di bind ñi di wax legi doyna ñaanal leen ma jàmm Allah diamo fawle siata fafa de la
toujours la king de casa. Me there in a big ghetto, love a soldier forever. Casa massa Gambian Kolu, ala baraka.